Yung hapon sa tanan, ang inyo kubos nga alagad ari dir subong sa Banggid Abra sa may Kasamata Hill. Dire mga utod ko ang pagdiri ka makita bugid ang tanan nga nasa idalom. Amo ni siya ang Kasamata Hill. So amak mo na perti kataas, no? Pero sa subong nga panahon wala na siyang manubo kag mataas. Tungo nga damo na siyang mga sarakyan o kung ano pa man, no? Bisan sa bukid subong, bisan ano ang bukid do bali wala siya, no? So mga utod ko, ang aton subong lantawon ang nakasulat bala diri sa mga salmo, no? Sa mga salmo 34:10, no? Nagasiling si Haring David diri, no? Ang siling niya, no? Siling ni Haring David diri na ang mga leon nagakagutuman, gakulang sila sa husto nila nga pagkaon. Apang ang nagasunod kay Yahweh, no? Ang tanan nga maayo nga mabagay indi gid mawala sa ila. Amo nang kanami gid mga utod ko nga ara kita sa aton mambubuhat, no? Sa aton nga creator kanami gid siya. Kay nga kita mangyapon makapulos, no? Ti amo na nga magsunod gid siya. Ti masiling abi mamangkot abi ang mga utod ta, no? Kung ano himuon ta para masunod ta. Ti may ara nga pulo kasugo mga utod ko. Tining pulo kasugo sini pag-abot ni Lord Jesus Christ. Gi-summarize niya balagin pa lipot niya. Kay bukon pulo ti amak mo ti musulaton ka mga bata pulo ti kun duwa lang daw dali. Pero didto lang gyapon sa ang napulo nga na didto na sila sa duwa. Ang isa kasugo bali 5. Ang isa kasugo bali 5 man ti bali pulo lang siya gyapon, no? So nagasiling didto na higugmaon ta ang atong Ginoo sa bug-os ta nga kusog, sa bug-os ta nga kasing-kasing, bug-os ta nga isip kag bug-os ta nga kalag. Tapos ing ikaduwa naman higugmaon ta ang aton isig katawo nga daw aton nga kaugalingon. Tibot silingon mga utod ko nga sa aton pagsunod, unang-una siyempre may buluhaton kita para kay Lord, kag may ara man kita nga obligasyon sa aton nga isig katawo. Ti grabe gid ang aton nga kuan, no? Pero sa duwa nga ina daw nag-guide na kita, may giya na kita, no? So may giya na kita mga utod ko nga kung paano ta masunod si Lord. So kuan siya, maana. Oh sir. Okay. Oh sir. Good morning, sir. Morning. Nice to meet you po. Pinili ko yung mga matitino. Aba. Magkape kayo dun, Pas. Oo. Tiyan mo na mga utod ko, no? Atong nga buhaton gid. So sa sina magiyahan kita nga kuanta ang tanan, mahimo tang kayo po. Siyempre hindi ta man na mabuhat kung wala sing giya sang aton nga makaako o kung aton nga tagapagbuhat sang tanan nga mabagay, hindi ta gid kaya. Kay ba mo ti tawo kita mo ti kung ara buligan kita ni Lord ti kayang kaya nato, no? Kay nakabutang man sa kuan, no, sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength, no? Na mahimo tang tanan nga bagay tungod kay Kristo nga nagapabaskog sa aton. Kay siya ang nagahatag sa aton sang kusog kag kabaskog iya. Wala na sing iban, siya lang.
Di masiling abi kita maghimo, magiinom kita ka vitamins. Bisan ano pa inom ta pag wala Ginoo, wala gid kita mga utod ko. Apang kung ara kita kay Lord, daw kanami gid. Kanami gid siya, no. So amo na mga utod ko na the best gid ko.